sve ovo ovde što vidite, to se isto sprema kao što spremamo za nas kući. Kod nas u Pazaru se mantije pomleče, bez toga niko mantije ne jede. Pa živjeli domaćine i hvala. Dobro bi došli. On je zadnji jadac. Dobro jutro. Dobro jutro. Kolega hoće da proba, ali mi pričamo da su vrhunski plani. Sad ćemo da mu damo da proba da vidimo kakvi su utisci. A vam se sviđa i vidjeti to tako. Jeste. Hvala, prijatno. Hvala, pozdrav. Dobar dan, ja sam Sonja Tešević iz Novog Pazara. Prije 2 meseca, ima 2 meseca smo otvorili radnju. Ovo su neke stvari koje smo kući pravili, kući nismo to radili, radili smo sa svim drugi posao. Mantije i pite dobijemo iz Novog Pazara, a ostale proizvode pravimo sami ovdje. A kad kažete kući ste radili, mislite niste se bavili ovim poslom, ali ste sve ove proizvode pravili kod kući u Pazaru? Ne, to za svoju porodicu, doručak, ručak, večera i to je to. Ništa, nismo prije toga, nismo. Hoće da kaže da nismo profesionalni kuvari, nego smo kuvari amateri, u stvari ona, ja samo radim prodaju, i da sve ovo ovde što vidite, to se isto sprema kao što spremamo za nas kući. Nema nikakve razlike, nema hemije, nema aditiva, nema ničega, sve je prirodno sa kvascem i pecivom. I to je toliko, nema drugo ništa. Zato je sve rustično, što kažu djeca. Ja kažem, pa neće mi u štipci budu isti. Ma bitno je da nisu isti, da bude malo rustično, da bude, da se vidi da je ono, kao domaće. Šta komšije najčešće kupuju ovdje kod vas? Po šta se vraćaju? Pa vraćaju se po mantije i u posljednje vreme baš obaruša je baš hit. Aha, šta je obaruša? To su slagane korice, mažu se sir, kajmak i pavlaka, svaka se maže jednu 7, 8 do 10 korica i onda se odozgo isto premaže i zapeče se u rerni. To je onako specijalitet s naše kraja. Izvorno se pravi ispod sača, ali mi nemamo uslova za sač, pa onda pravimo u rerni, ali je fino. A ovo je sad neka poružbina preko dostave, jel da? Dostava, aha. Preko volta. I to baš što kažem dobar poružbina. Znači na krofne su navalili? Da. Obaruša je tu, domaći krofne 6. Koja je cijena krofni? 80 dinara. Nek ima hrane, pa drugo posle sve može nekako. Neće, da zbog toga je problem. To su mantije koje dobijamo iz Novog Pazara. Dobijemo i pite uz to. Mantije su jeni mantije iz Novog Pazara. One se prave ručno jer mašina za njih ne postoji. Ženice su dole baš vredne i baš prave onako, što kažu, junački. Mantije se peku oko 45 minuta kad su razleđene, a kad su zaleđene oko 55 minuta. A mi idemo dalje u akciju, idemo malo da pravimo urmašice. Mantije se prave ručno. Još uvek nije izmišljena mašina za pravljenje mantija, prave se ručno, ima više načina pravljenja mantija. Mantije koje mi trenutno pravimo, kaže se, savijaju se dole, to jest preklapaju se dole. Imaju mantije koje se savijaju na gore, imaju mantije koje se rolaju kao pite pa se onda kidaju i prave se kao mantije. Mantije nabavljamo iz Novog Pazara, rekao sam, jeni mantije proizvodi gospodin Beli, to doterava kada stigne i dobro sarađujemo, lepo sarađujemo. Da, dakle pravljenje mantija to je u stvari jedna posebna veština, to nije tek tako da se sklopi. Posebna veština, to uopšte nije jednostavno i to rijetko ko ume da napravi, za to su uglavnom žene koje to rade, mnogo tražene i baš, ali ih je sve manje, jer savremenu omladinu to ne zanima. Baš iz tog razloga što je dosta ovoga izašlo iz naših jelovnika, mi smo i odlučili da otvorimo jednu ovakvu pekaru gde ćemo da pravimo te
starije proizvode koje smo mi voleli kao deca. Kad sam rekao mi pravimo, mislim na nju, ona pravi, ja samo prodajem. Rekao sam, znači pravimo piroške, projice sa sirom, pohovane palačinke, bagete na naš način koji su punjeni suđekom, kulenom i šunkom. Imamo domaće uštipke, domaće krofne. A urmašice ovde? A to je već ovamo sad malo slatko, što ja kažem, to su urmašice, Rafaelo kuglice, razne baklave. Trenutno nemamo tu sukanu baklavu koja ona izvanredno pravi, jer je za nju potrebno oko 14-15 sati da se ona uradi kako treba. Pa nema baš toliko vremena sad trenutno. Nemamo vremena. Ali vi pravite i ove baklave, sve ovo što vidimo. To su baklave i baklava ora čokolada, baklava ora plazma, tulumbe, ipak baklave i tulumbe su zaštitni znak Novog Pazara, isto kao mantije i pite. Normalno i ćevapi, ali to ne pravimo. Imamo i ledene kocke i princes krofne, imamo čak i baklave prelivene čokoladom, pita jabuka ide mnogo lepo i mnogo je sočna. Štrugla sa makom isto fino. Odlično, a vidimo ovdje i suhomesnati proizvodi. Odakle su suhomesati? Da, suhomesnati proizvodi su iz Novog Pazara, mesara Sanko. Normalno kulen je malo ljutkast, suđuk i pršutan nisu, ali su izuzetno ukusa, koje god probao, hvalio se, tako da ne znam šta da vam kažem, stvarno se trudimo da održimo i kvalitet, da održimo i cene, na one cene na koje možemo mi da utičemo, na one cene na koje mi ne možemo da utičemo, takve su kakve su. Aha, obaruša znači, a recite mi obarušu jer vi pravite isto. Sve. Čujeva sad ide na pečenje. Sad ide na pečenje. I to sečemo otprilike, svi pitaju kako su kockice, dajte mi jedno obarušno, mi ne znamo koliko ima grama, jer to sve ide odokativno, što bi mi rekli. Ona ide u rernu jer rerna malo sporije peče i onda bude onako fino, ona mora dobro da se ispeče. Kod nas u Pazaru se mantije pomleče, bez toga niko mantije ne jede. Ovo je odlično. A iskreno i baš sam gladan, nisam ništa doručkao odlično. Hvala. To je već savršenstvo. Voli. A u kojim krajevima se zove obaruša, šta ste rekli? Kod nas u Pazaru je obaruša. Tamo po Bosni, po Kosovu, filija. Aha, to je filija. To je filija, da. Negde i sečenica, negde i masenica, negde... Ja sam čuo za filije, da, znači. Po raznim krajevima različite stvari, otko znam, ne znam. Da. Evo da probate i našu pršutu. Hvala. Ona je jedna od prvih i malo je par njih koji su, jedna ili dve su već žene vozile u taksi, ali povremeno. Ona je prva koja je vozila stalno taksi i posle nje je još jedno 3, 4 do 5 žena su se smjenjivale, te je Pazar postao malo to mesto za vožnju žene taksi. Svaka čast, znači vozili ste u Pazaru taksi. Ali nijedna nije vozila konstantno, sve su vozile ponekad, ponekog i to. A ja sam radila od jutra do mraka, znači konstantno svakog dana, osim subote i svakog radnog dana, da. I praznika. I ja kažem, vrlo je zanimljivo što neko nije dole napravio neku reklamu da nas snimi. Moramo da ih pustimo malo samo da se iscijedi. Ima baklava orah, baklava čokolada orah, baklava plazma orah. Pa klasično orah sam. A ta što ste uzeli je? Klasičan orah sam. To možda bude dosta nesvež.
Dobro, tražit ću. U redu. Po starom običaju, red je i da se nazdravi neka čašica, a sramota bi bilo da odete, a da ne popijemo po jednu za zdravlje, za sreću. Pa živjeli domaćine Živjeli. i hvala. Dobro bi došli. Odlično. Nama je mnogo drago što ste došli. Mnogo nam je drago što vam se sve sviđa. Ako je bilo kakvih grešaka, ne zamjerite, novi smo u poslu. A Bože zdravlja, vidimo se i drugi put, uvijek ste dobrodošli i dođite.